السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي لتعلم اللغة الفرنسية وفيديو جديد من سلسلة القصص. أذكركم بأن رابط تحميل هذا الكتاب الذي ندرس فيه الآن فهو موجود في صندوق الوصف أو ستجدونه كذلك في التعليق المثبت. إذن لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. عنوان هذا النص أو هذه القصة Le dévouement d'un père. Le dévouement d'un père. Alors, le dévouement هو التفاني. بمعنى التفاني, le fait de sacrifier sa vie à quelqu'un ou à quelque chose. Le dévouement d'un père. تفاني أب. إذن كالعادة سأقرأ وأشرح لكم الكلمات الموجودة في النص قبل القراءة. Le dévouement. L'épicier هو البقال. Le fils الابن. Il s'ennuyait. كان يشعر بالملل. Appuyer يضغط. Il essaya. حاول. En un éclair. En un éclair يعني في لمحة بصر أو بسرعة البرق. S'écrasant ça vient du verbe s'écraser بمعنى يتحطم. Le corps الجسم. hélas. hélas هي عبارة تعني من المؤسف أو للأسف. le poids الوزن. elle tournèrent يعني استدارت. elle tournèrent. grièvement. grièvement يعني بشكل خطير. l'hôpital المستشفى. rappelez-vous cette histoire يعني تذكروا هذه القصة. إذن كالعادة سأقرأ لكم النص بدون ترجمة. أولا حاولوا أن تفهموا القصة من خلال النص. كذلك انتبهوا إلى طريقة نطق الكلمات. Alors, cette histoire est une histoire vraie. Tout le monde a pu la lire dans les journaux du mois d'avril 1962. Dans une rue à forte pente, la camionnette d'un épicier était arrêtée. En bas, la rue tournait à angle droit, devant un ravin de plus de 10 mètres de profondeur. L'épicier était en train de charger sa voiture à l'arrière et son fils était assis à l'avant. Ne touche à rien, Pierre. Sois sage en m'attendant, avait dit le père. Mais Pierre s'ennuyait. Il s'amusa d'abord à tourner le volant, à appuyer sur les pédales. Finalement, il prit la poignée du frein et la desserra. Aussitôt, la voiture commença à descendre. Le père essaya de toutes ses forces de la retenir. Mais la pente était trop forte et la voiture trop lourde. Le père dut faire un pas, puis deux, puis trois. Il était impossible d'arrêter la voiture, qui allait prendre de plus en plus de vitesse. Le père pensa au ravin qui était en bas. En un éclair, il imagina la voiture s'écrasant au fond avec son enfant. Alors, sans penser à lui, il se jeta sous une roue, espérant la caler avec son corps.
Hélas, la voiture allait déjà trop vite, emportée par son poids. Elle passa sur le corps du malheureux père et l'écrasa. Mais sa course en fut détournée. Les roues avant tournèrent sous le choc. La voiture monta sur le trottoir et vint s'arrêter contre un mur. L'enfant était sauvé. Le père, grièvement blessé, dut rester plus d'un an à l'hôpital. Rappelez-vous toujours cette histoire et souvenez-vous de l'imprudence du petit Pierre. Ne faites jamais ce que vos parents vous ont défendu. الآن سأعود وأقرأ لكم القصة مع الترجمة. Alors, cette histoire est une histoire vraie. إذن هذه القصة التي قرأنا هي قصة حقيقية، يعني وقعت يعني في الواقع. Cette histoire est une histoire vraie. Tout le monde a pu la lire dans les journaux. يعني الجميع قد يعني استطاع قراءتها. Tout le monde a pu. استطاع. Le verbe pouvoir au passé composé. A pu la lire dans les journaux. استطاع قراءتها في الجرائد. Du mois d'avril 1962. يعني في شهر أبريل سنة 1962. إذن القصة تبدأ من هنا. Dans une rue à forte pente. يعني في شارع، يعني rue هو شارع صغير، نقصد به الشارع الصغير أو الدرب. Dans une rue à forte pente. يعني شارع يوجد في منحدر حاد. Forte pente. La pente هي المنحدر. Forte pente يعني منحدر حاد. La camionnette هو تصغير le camion، يعني شاحنة صغيرة. La camionnette d'un épicier، يعني شاحنة بقال était arrêtée، كانت متوقفة، يعني متوقفة في ذلك المنحدر. En bas في الأسفل la rue tournait à angle droit، بمعنى الشارع كان يستدير بزاوية قائمة à angle droit. Devant un ravin، يعني أمام واد، كان الشارع يعني في آخره يوجد واد. Devant un ravin de plus de 10 mètres de profondeur، يعني كان عمق ذلك الواد أكثر من 10 أمتار. De plus de 10 mètres de profondeur. Le profondeur هو العمق. L'épicier était en train de charger sa voiture à l'arrière. L'épicier البقال était en train، يعني كان في ذلك الوقت était en train de charger sa voiture، كان يشحن سيارته في الوراء كما في الصورة. Et son fils était assis à l'avant، وابنه كان جالسا في الأمام، في أمام الشاحنة. Ne touche à rien, Pierre. Sois sage. En m'attendant، avait dit le père. يعني الأب كان قد قال لابنه ne touche à rien، لا تلمس شيئا. Pierre، يعني ابنه يسمى Pierre. Sois sage، كن عاقلا. En m'attendant، وأنت تنتظرني. Mais Pierre s'ennuyait، لكن Pierre كان يحس بالملل. s'ennuyait. Il s'amusa d'abord à tourner le volant، يعني قد تسلى أولا بإدارة مقود السيارة. Il s'amusa d'abord à tourner le volant. Alors هنا s'amusa c'est le verbe s'amuser au passé simple.
إذا هنا في هذا النص قد استعملوا le passé simple plus l'imparfait. Il s'amusa d'abord à tourner le volant. يعني كان في الأول قد يتسلى بإدارة مقود السيارة. À appuyer sur les pédales. كان أيضا يضغط على الدواسات. Finalement, في الأخير, il prit la poignée du frein et la desserra. بمعنى أخذ مقبض الفرامل. Il prit le verbe prendre au passé simple. Le passé simple هو الزمن الذي نستعمله في القصص بكثرة. Il prit la poignée du frein et la desserra. يعني أخذ قبضة الفرامل وأرخاه كما هو مبين في الصورة. Aussitôt, la voiture commença à descendre. يعني في الحال aussitôt في الحال السيارة بدأت في الهبوط. La voiture commença à descendre لأنها كانت في منحدر. Le père essaya de toutes ses forces de la retenir. الأب يعني حاول بكل قواه de toutes ses forces de la retenir بأن يمسكها. Mais la pente était trop forte. لكن المنحدر كان يعني حاد جدا. Et la voiture trop lourde. والسيارة يعني ثقيلة trop lourde. Le père dut faire un pas puis deux puis trois. الأب يعني توجب عليه فعل خطوة ثم اثنان ثم ثلاثة. Il était impossible d'arrêter la voiture. يعني كان من المستحيل توقيف السيارة. Il était impossible d'arrêter la voiture qui allait prendre de plus en plus de vitesse. يعني التي كانت تأخذ السرعة أكثر فأكثر. Le père pensa au ravin qui était en bas. يعني الأب فكر. Le verbe penser au passé simple. Le père pensa au ravin. يعني فكر في الوادي. Au ravin qui était en bas. En un éclair. En un éclair. En un éclair بمعنى l'éclair هو البرق أو الصاعقة. En un éclair يعني في لمحة بصر بمعنى بسرعة البرق. Il imagina la voiture s'écrasant au fond. يعني في لمحة بصر تخيل السيارة قد يعني نزلت وتحطمت في قعر الواد. Au fond. Avec son enfant. يعني مع طفله الذي يوجد في الداخل. Alors, sans penser à lui, يعني بدون أن يفكر في نفسه, il se jeta sous une roue. يعني ألقى بنفسه. Il se jeta sous une roue. تحت عجلة الشاحنة. Espérant la caler avec son corps. يعني متمنيا espérant متمنيا أن يوقفها بجسمه. La caler avec son corps. يعني ألقى بنفسه تحت العجلة لكي يوقف الشاحنة. Hélas يعني للأسف. La voiture allait déjà trop vite. السيارة كانت يعني تمشي بسرعة كبيرة. Emportée par son poids يعني وهي محملة بوزنها الثقيل. Elle passa sur le corps du malheureux père. يعني الشاحنة مرت من فوق جسم الأب المسكين. Elle écrasa ودهسته أو سحقته. Et l'écrasa. Mais sa course en fut détournée. بمعنى يعني ركضها أو سباقها ركض السيارة تم تغيير منحاه. On fut détourné. Les roues avant tournèrent. بمعنى العجلات الأمامية قد استدارت sous le choc يعني تحت تأثير الاصطدام. Sous le choc. La voiture monta sur le trottoir. السيارة صعدت فوق الرصيف. Et vint s'arrêter. وجاءت لتتوقف
contre un mur على الحائط. اصطدمت بالحائط وتوقفت. L'enfant était sauvé. يعني الطفل تم إنقاذه. Le père grièvement blessé. الأب يعني مصاب بشكل خطير. Dû rester plus d'un an. يعني توجب عليه أن يبقى أكثر من عام في المستشفى à l'hôpital. يعني وهذه قصة حقيقية كما قلنا في البداية. Rappelez-vous toujours. يعني تذكروا دائما هذه القصة. Rappelez-vous toujours cette histoire. Et souvenez-vous de l'imprudence du petit Pierre. يعني وتذكروا تهور الطفل الصغير du petit Pierre. Ne faites jamais ce que vos parents vous ont défendu. يعني هذا الكلام موجه خاصة للأطفال. Ne faites jamais, لا تفعلوا أبدا ce que vos parents vous ont défendu. يعني ما يمنعكم منه آباؤكم. لا تفعلوا أبدا ما يمنعكم منه آباؤكم. Ce que vos parents vous ont défendu. Défendu, c'est le verbe défendre. Défendre بمعنى يدافع وأيضا يعني c'est un synonyme de interdire يعني يمنع. إذا كانت هذه هي قصة اليوم. سنمر الآن إلى بعض العبارات الموجودة في النص. Tout le monde. Tout le monde بمعنى الجميع. Tout le monde au lit يعني الكل أو الجميع في السرير. Tout le monde descend. الكل ينزل. J'ai embrassé tout le monde. يعني أحد ما يسأل J'ai embrassé tout le monde. Je n'ai oublié personne. بمعنى هل قبلت الجميع؟ هل ألم أنسى أحدا؟ Je n'ai oublié personne. Ne vous bousculez pas. Ne vous bousculez pas. C'est le verbe se bousculer. بمعنى يتدافع. Ne vous bousculez pas. بمعنى لا تتدافعوا. Il y en aura pour tout le monde. يعني هناك يعني أو سيكون il y en aura. سيكون للجميع. يعني شيء ما سيحصل عليه الجميع. Sois sage بمعنى كن عاقلا. Sois gentil. كن لطيفا. Ne sois pas méchant. لا تكن مشاغبا أو شريرا. Sois bon envers les animaux. كن طيبا أو خيرا تجاه الحيوانات. La conjugaison. فقرة la conjugaison, le verbe lire au présent. Je lis. أنا أقرأ. Je lis le journal. أقرأ الجريدة. Tu lis. أنت تقرأ. Il lit. هو يقرأ. Elle lit. هي تقرأ. Nous lisons. نحن نقرأ. Vous lisez. أنتم تقرؤون. Ils lisent. هم يقرؤون. Elles lisent. هن يقرأن. إذن إلى هنا تنتهي حصة اليوم. أتمنى أنكم قد استفدتم. لا تنسوا أن تضغطوا دائما لايك للفيديو، تشاركوه مع أصدقائكم